हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अल्फाबेट स्पेलिंग। क्या सीखेंगे बच्चों इस वीडियो में? अल्फाबेट स्पेलिंग। ओके स्टार्ट। पहले क्या है बताइए? A फॉर एंट, B फॉर बैट, C फॉर कार। ओके लेट्स स्टार्ट। ये होता है A फॉर एंट। क्या है ये? ये होता है ए। ए फॉर क्या होता है बच्चों? एंड। एंड को कलर करते हैं बच्चों। क्या ये है एंड। क्या होता है ये बच्चों? ये होता है एंड। एंड के बाद क्या है बच्चों? ये ए के बाद ये होता है बी। ये है बी फॉर बैट। बी फॉर क्या है बच्चों? बी फॉर क्रिकेट बैट। ये है बी। बी फॉर बैट। बैट को कलर करते हैं बच्चों। ये होता है बैट। बी के बाद ये आता है सी। बी के बाद क्या आता है बच्चों? ये है सी। सी फॉर कार। क्या है ये बच्चों? ये होता है सी। सी फॉर क्या है बच्चों? सी फॉर काप। ये होता है काप। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।